তাহলে হেডিং থেকে 2 মার্কস। নোটিস রাইটিং, রিপোর্ট রাইটিং, যত রাइटिंग के फॉर्मेट ना ओना फॉर्मेट अनुसरण करते जहां विषय लेना राइटिंग ओना विषय ने आमाक कॉन्सेप्ट आदि भागे तो ऑल है माने सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल मिस्टेक, बानान ना बोल लिखा का ठीक है। और मिटे कथा जे ना जा अनसिन तेना ओना अनसिन तो বাইরে কই থেনা তো ওনা চিলকা ভাবে কোরাল কা আর ওনা ইজি হইয়া आंसिन जहां का आंसर नलगो का पहिल सेगमा जहां प्रश्न को तहन का नकर न्यूज़पेपर ता साम्प्रतिक घटना न्यूज़पेपर কয় ও প্যাসেজ কো একটা নব একটা তাহলে সে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন এবার যা প্রশ্ন থাকে না প্যাসেজ আগেটি পড়াও কেন এবার প্রশ্ন কম পড়া হতো প্রশ্ন চাইলে তো তাই না ট্রু ফলস তাই না শর্ট आंसर টাইপ কোশ্চেন তাই না